So I think we are all ready to hear our lecturers. Everybody, are we all ready now? Because tumagna na in pagnasihat na to hamay na at ini. In first topic na to hamay na at ini is usulan sin bangsa Arab, iban sin panubo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balikan ko, in first topic is usulan saan nanggaling in bangsa Arab, iban sin panubo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So imang dihil kato bihaon sin first nasihat na to, ambok ha mga guru na mo kalasahan, Ustads Haider Buddin. Ya Sheikh, falyatafaddal fadilatuhu mashkura. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puas puji iwan pagsarang syukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli pupujian serta sasanglitan panabi natong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puas ding hadto mahuli rin sa pagsyukursin kami, pamaas na mo kalasahan, piyagmaasan pagtakon ina ama sin hula tawi-tawi way naruwaing sin gubnol sin kita niyo padji mang sale iban na sin mga pangabay niya katan hari na mataki-taki hambuk pahambuok deng naman habay si gubnol niya sambil na pababaan amin nagdarungan sin hula na to ini kalasahan ha province in Tawi-Tawi. Mahuli kamuliahan kasadyahitraan kato tanyo katan ha adlaw ini amuin pagtagna sin parakala sin kita niyo pagsalsila daing ha usulan sin bangsa Arab naugna pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari na ako magpahaba sin unupain kabtangan ha parakala ha adlaw ini mawa ako amin sumud kita niyo pa topic na to insyaallah subhanahu wa ta'ala ha supaya di siya maupasin waktu pasal in time long sin basa limited siya lagi in tatakilon ini topic sin kita niyo misanadjen kiyarhil kako di na siya asal tumupot atau ri na sumarang in 40 minutes to 45 minutes in amin hati niya tatakilon sin kita niyo ha ini topik ko sadya biad din nin kaibanan kaguruhan. Mga palangguan ha agama Islam in nasabot di ha parakala usulan sin bangsa Arab in manusia ha dunya puasin Adam alaihi salam amuin nanganak nanubo habang sa manusia nalawa nin Adam alaihi salam dahing ha mga panubo niya nahinang nabi haut sin Adam alaihi salam iwan sin Nuh puas sin Adam alaihi salam nabiyun
ang pasimuno ding panubo niya ingan ni Sheikh. Ubusin Sheikh hi Idris alaihi salam. Ubos yato ang pasimuno simud in Nuh alaihi salam. Ha 10 generations ding ha Adam alaihi salam, Nuh alaihi salam, kulluhum ala tauhid. In katan sin mga manusia nabula sak dengkan Adam maun pa zaman sin Nuh, in silad tukatan ala tauhid. In silad tukatan halom pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala, hawayroon pa hati niya pagsakuto, pagsyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bot maling kaning piagbidaan, insyara nila rugaing. Pagdatong mon pa Nuh alaihi salam, timagna in pagsumba sin tausin mga barhala. Doon man Nuh alaihi salam nakalando in parakala sin manusia amuin pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala, wala na nagrida in Nuh alaihi salam sin unin kaunan sin tau halam sin kauman liapnasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In halom kauman sin Nuh iban katilingkal sin dunya nalapay. Katilingkal sin dunya nalapay amuin lianuan sin Allah subhanahu wa ta'ala in dunya sin tubig niya ring halom sin lupa iban sin tubig niya ring hata sin langit limabbaw in tubig wayroon nakapindeng ha mga manusia bot malengkan amurim miyagad kan Nuh iban sin hisin kabayan lapasun sin Allah subhanahu wa ta'ala. In katan sin manusia miyatay long sin ulama hatafsir in nakapinda miyagad kan Nuh bang bukun pitu atau kapituan basta yaon nakalamod in number 7. Amurad tumiyagad kan Nuh deng ha mga manusia. In anak sin Nuh 2 taod niya usog. Amo ini in nanubo manusia nagbalik. In nanubo manusia nagbalik. Puas deng kan Adam nalapnas in katan manusia. Hi Nuh alaihi salam siya in ama hikarua sin bangsa manusia ha dunya amunin sambil pabihaun zaman. Aun anak sin Nuh alaihi salam tu in panagnan niya Hisam, ampahi Ham, ampahi Yafith. Hisam abul Arab wal Yahud wal Nasara. Hisam siya in ama singkatan bangsa Arab, iban sin Yahud, iban sin katan sin Christians. Iham siya in ama sin mga tao Afrika. Katan sin tao Afrika pasal sin nasilahag na sila katan kiabin Hisam hula Arab, Jaziratul Arab, sambil pasyam ampa Hiham minig harap pa Afrika. Dito nanubo. Iban sin limbang niya. Hiyafith siya in ama singkatan Southeast Asian. Yari in tafsir sin ulama hatungod sin nanubo hadunya. Usulan sin Arab isin ama nila, isin maas nila Hisam. Anak sin Nuh alaihi salam. In Arab nabahagi siya nagtu. Aun pagyanun al-Arab al-Baidah wal-Arab al-Aribah wal-Arab al-Musta'rabah. In Arab al-Baidah pagyanun amin Arab nagkalimun lawa na sila. Unin maksud nagkalimun lawa? Wayroon urulon bang hindasyo naman in nanubo sin mga silat atau panubo nila pababa. Nalawa in story niya. Unin sabab, aminin lesson kawaunta. May ta nalawa in mga usulan sin Arab al-Baidah. Amin Arab nalimun lawa. Pasal sin azab dimatung kanila. Hikaruan niya tubuan
jinisan sin bangsa Arab, al-Arabul Aribah. Amin mga Arab naghula-hula hayaman in pagtag kanila al-Qahtaniyun. In Arab al-Musta'rabah, amin Arab nabula asyak doon kan Ismail alaihi salam puas kaasawan niya Arabiyah habang sa Jurhum. Amuinin Arab ha dunya. Kuma kita lesson hatu sabihin waktu tiyo-tiyo. In Arabul Baida, amin Arab nagkalimun lawa, unin nagjatu kanila, may ta nalimun lawa. May ta nabugto in usulan sin Arab al-Baida, sabab sin azab, piaratong sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, long niya Muhammad, alam tara, kayfa fa'ala rabbuka bi'ad? Adun, dengha panubu, sin Arab al-Baida. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, iram dhatil imad, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ampasyunan sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa thamud alladhina jabu sakhra bilwad. In Ad wa Thamud, dengha panubu sin Arab al-Baida. Dengha panubu sin Arab, amuin nalimun lawa, ini story nila. Unan story nila mait, ay usulan. Ini story nila kiabin ha Quran, sa uwayroon na usulon mo pataas bang hindasyo, in sugpatan sin panubu, pasal sin nalawa, in mga tao ini katan. Unin nagjatu. May ta nalawa in Arab al-Baida. Ta'ala ma'ana fil Quran. Day ikaw hisuy-suy ko kay mo nisiyabot sin Quran. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, hatungod sin kaum Ad, amin jinisan panagnan sin Arab, long sin Allah subhanahu wa ta'ala, كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستقر. لنشن الله سبحانه وتعالى لكذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. لن ينهمتين إن قوم عاد nanghimuting in tribes sin mga Arab Ad. Haun naghuhula in Ad, bang mo kitaunin mapa sin dunya, concentrate kau pa Saudiya, aun nakasulat didto hamap sin Saudiya, nakasulat long niya ar-Rub'ul Khali. In Rubu' al-Khali, amin 1/4 sin hula Saudi, wayroon taon niya naghula, way. Puro siya buhangin katan, pantayan mato. Doon bakas naghula in kaum Ad. May ta na hinang buhangin, tiyabunan sin Allah subhanahu wa ta'ala in kaum Ad. Nalawa in history nila. Tiyabunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unin aun ha kaum Ad. Biaday sab sinhula hi Fir'aun. Doon ha Egypt, tiyabunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mo kitaon masi-masi in discovery sin mga archaeologists hatungod sin hulaan, piyakya paghulaan sin mga Fir'aun. In Rub'ul Khali, piyak hulaan sin kaum Ad. Indaya sin mga Arab, pagyanon bangsa Ad, bang tipunon mo ingkatan sinbulawan hadunya, hang katingian pa sinbulawan yaun hahula sin kaum Ad. Maita, pasal in lingkat sin civilization, sin kaum Ad, sin zaman na kauna, yaun kanila wayroon pa lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, Iram dhatil imad. In kauman Iram, dahing ha tribes sin kaum Ad, doon na hula yaon, dayahan. Aun hastana nila rakula, malingkat in city, iban sin civilization niya. In mga taon niya, tao rakula,
sambil inkusog nila iban sinlaggo nila nahinang yato parsababan kaya pagtakabur nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Long si mga kaum Ad man asyaddu minna quwwa. May talong niya hisiyo pa labi makusog din kamo ini. Taurakula, malanjang, mga jayanin taon niya, sambil kakausan nila hinangun inbud, ukilon mahinang bay, ato mahinang si hastana. Inyan hang kaum Ad, bihande sabin hinang nila kaum Saleh. Limabaw manin pag takabur sing kauman, iban sin tribe sa kauman niyaon, piaratungan sin Allah subhanahu wa ta'ala piarahan nabi wa huwa Hud. In nabi Allah Hud doon ha kauman sin Ad. Pagdatong sin nabi Allah Hud biyaitaan sila sinhal hatungod sin amin pag-ibadat pa Allah ta'ala iban sin pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Piagliki-likian sin kaum Ad hihud. Sabab sin makusog nagdawain Hud dalam sin kauman wayroon diungog. Long sin Hud nagdawa ako bukon ko kalakihan tumayak kaniyo mga bulawan. Arta iban sin uno pabukon in kalakihan paggahangkat tribes kita niyo hisayb tasadya kamureng hinang niyo bukon marayaw. Wayroon nagkahad halom sin pila tahun piaratungan sin Allah subhanahu wa ta'ala gutom. In kaum Ad piaratungan gutom wayroon timo misan hang kapatak ulan deng hatasin langit way mabuhi partumbu-tumbuhan way mainom deng mga tubig wayroon katan sambil kita nilen halga sin nabi yaun kiyadto nilen nabi Hud iyan nila long niya Yahud bangbat sababunnal kau nabi long niya dua akaw kuno pangayo patuhan mo paratungan niya kita ni ulan dengan tasin langit. Long sin Hud bang long niya mapangayo ko pa Allah Ta'ala. Kumahakad kamu ka ko sumumba kamu kanya. Long niya huon ba? Pagparatong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sin ulan nakawa nila kalakihan kabayaan nila katharubi. Nagkufur na sila nagbalik kan Hud. Wala da kimahakad. Diawahan na isab sin Hud nagbalik, nagtakabbur dah pasalin sila kuno taurakula sira len makakaus sira wayroon hati niya ini maka dugtul kanila long sin Hud alaihi salam bang bunnal in kusog niyo taurakula kamo long niya magkontes bang mga kato kita unta bang biya dinin kusog niyo long niya hisin makakaus daing kaniyo umulin sin uko amin ulinan ng buhok niya kawaun siya sa bulak. Tumakato, testingan ta. Bang bunal kamu taurakula makusog yan kanuin kawasa. Long niya testingin ni ulinin uko. Isin makakaos, suok kamu. Wayroon makakaos sumuok malakday. Habiyad to nalaggo tao, way makakaos sumuok kan Hud. Sambil baw-baw si Murender na isap sila kan Hud. Long sing kaum Ad kan Hud long niya Yahud pangayo kau patuhan mo ulan paratungan niya kita ulan na supaya kita ni mabuhi long sin Hud bang kumapangayo pa Allah Ta'ala sumumba kamu kanya long niya huon ba pagparatong sin Allah subhanahu wa ta'ala kafaru bih nagkufur da nagbalik bima'na ayyuhal ikhwah wal akhawat ayyuhal hudur in parakala ni'mat halom lima mo amin iangot-angot mo piangayo mo pa Allah Ta'ala hali kau arakala amuray sabin maka juljana kay mo sababin kaum Ud in kaum Ad piangayo nila pa Allah subhanahu wa ta'ala labay kan Hud in paparatungan sila ulan hasabab dasin ulan diarasin hangin amuyadtun kya juljana kanila wala man sila kimahagad kan Hud minigin Hud hawahi sin Allah subhanahu wa ta'ala Yahud ikaw rin nga kauman mo yan sababin hula yan paratungan ko adab minigin Hud alaihi salam miaguin Hud harap pa Makkah
in Makkah, in Ka'bah, daing pahaka papanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala sin dunya, asal aunna pia panjari sin Allah ta'ala bay ruunha ini Makkah. Doa mo in Ka'bah. Tafsir sin ulama, sumasa na in Ka'bah yan. Pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala karya sali agad hadunya, sabab nagtutungod iban sin Baitul Ma'mur, iban sin bay pagkulilingan, pagtawapan sin katan malaikat, kabayaan sin Allah Ta'ala, in magpuliling day sabdiha dunya, in katan sin ipon niya, bangsa manusia. Miyagoy in Hud, harap pa Makkah, nalawa na in bayaon pasal sin nara, sinamin zaman sin Nuh alaihi salam, kiyahukasan in dunya, dito in Hud, himangti, in kabayaan sin kaum Mu'ad, piarahan na ispay, piaunahan bang harap pakain sin Hud maghula-hula, dito makaunain ispay niya supaya kaingatan bang uno iban hisyo in Tuhan hihud. Nakaunain Hud alaihi salam pa Makkah, nangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala, sinkatan kabayaan niya pangayon dahil mga maligtas sila iban sin kauman niya kaibanan miyakad kaniya, long sin ini Allah subhanahu wa ta'ala kana Yahud, amin piaagad ko kaymo ulan yan, iban sin gabon nagdara tubig, bat kamu mabuhi hahula, sin amin Arab, sabab karya sali sin Arab, kiyanganan Arab, aminiin mga tao nabuhi, hahula pantayan, way partumbo-tumbuhan, masandal hatubig, way ruun mainum, karya sali sin Arab. Hinaghula-hula in Hud, iban sin mga miyagad kaniya roon ha Makkah, sambil long sin Hud, along sin Allah Ta'ala kaniya nagwahi, Yahud, long niya in ulan yan, pagga piyangayo sin kaum Mu'ad, long niya hibintong kuna magbalik madto kanila. Bintong sin Allah subhanahu wa ta'ala in ulan, harap madto pa kaum sin Ad, in kaum Mu'ad, hataasan tiyo-tiyo, ha boundary, sin Oman, iban sin hataasan tiyo-tiyo, liw ha boundary sin Hadramaut, amin pagtagon 1/4, Rubul Khali, sin Saudi Arabia, bihaon buhangin katan. Pag datong sin Hud, pakauman, bialik sin Allah subhanahu wa ta'ala, in ulan iban sin hangin, harap madto pa kaum sin Ad. Pagkita sin mga tao, andum biya na kau unuin laggo, long ni hada aridon mumtiruna. Long niya yan nain ulan iangut-angut sin kita niyo. Long niya rimihil yan kato, taniyo tubig, paulanun lang niya marikato. Wala nila kia ingatan, in iangut-angut nila, piyangayo nila yaun, amuyatin makajuljana kanila. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yaumi nahsin mustamir. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, piara namu long niyamadtu kanila, in hangin nagdara siya gabon, nagdara siya ulan, atinya ini andom dakula, in kannal nila hika sannang sin sila. Pagkita nila biya kaagi makusugin hangin, sabab sin laggo nila gimua katan, in mga tao halam sin pamaybay nila, biyaak nila ba sin ulan. Pagbak nila sin ulan, nagdara in hangin twister, amin long sin basa ipo-ipo, amin long sin maas-maas hunus, amin magligot biyan in hangin niya. In laggo sin mga tao sin kaum Mu'ad, pagkita nila makusog in hangin, liubong nila in hangtunga sin baran nila. Liubong nila in hangtunga sin baran nila, supaya di sila mara sin hangin. In kusog sin hangin, long sin Allah subhanahu wa ta'ala, rihan sarsara. Long sin ulama, in rih sarsar, amin hangin nagdara siya suara, in basag sin ligot niya, amin hangin in basag niya, magsakingsing in basag sin ligot niya. Habihat tulilubong nila in hangtunga sin baran nila, in kannal nila ri sila marabuhatun. Pagdatong sin hangin,
biuhat sin hangin ing katan sin amin tao miaak sin hangin yaun hati na liulubong nila hangtung asin baran nila liarut sin hangin pataas iban sin katan sin mga tao simusuksok alam sin pamaybay nila pagka maglikot in hangin liarut yat tuhambuk-hambuk pia agad hahangin sambil in lugay sin hangin halom sin hula nila 7 adlaw. 7 adlaw atau 7 rom pahikawalu adlaw. Naglilibot-libot hataas in mga manusia in hangin halom sin 7 pawalu adlaw rendun hahula nila. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala ka'annahum a'jazu nakhlin mungkair. Nabiya tuod sila long niya sin amuin puunan hulma liarut sadyayaun kaya nakakapin namin hati niya in mga ini gamot bang mo laruton in hambuk yan ini kuan in hambuk hati niya kahoy aun mga gamot niya nagkabugto-bugto nagsisingkang katan long sin Allah subhanahu wa ta'ala pagda patasin ayan in mga tao yon nalarot 7 adlaw papiturom iban sini ataw hikawalu adlaw lilibot-libot sin hangin hataas sin ayan ang paddiakdak sin hangin pababa katan miatay in katan sin tao halom sin kaum sin Ad sambil wairun nakapin tiabunan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin buhanginin hula nila wairun maghula doon iban sambil pabiyaun wairun naghula long sin mga tao Saudi in amin mga hula yaun tiabunan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin buhangin wairun pa na-discover sambil pabiyaun sambil di siya kasuukan bang aun madto sa sakatan hilubong siya hangkan iyad sin hula sin parinta sin Saudi in hula yaun di pasuran madto pasal maglubongin sa sakatan sambil mga unta bang magpakakadto tagha na sadya malawa hilubong tanda sindi kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in kauman yaun ma-discover in mga miyagad kan Hud alaihi salam harap pa Makkah pakauman sin Makkah nawapat in Hud doon ha Makkah in kaibanan miyagad kaniya mga namarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala miyari pataasan sin Saudi habiyaun hamadain saleh doon naghula-hula in mga nakapin deng ha mga panubo sin Arab doon hakuan haad nakauna naghula-hula diha madain saleh doon man ha madain saleh pag iyanun hataasan mare hatabuk bang habihaun doon na isab sila namarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala panagnaan sambil nagbalik din kakufuran nila biyasin kamaasan nila rin dito harubol khali dan dito amin bakas piyaghulaan sin mga kamaasan nila kaum Muad doon ha piyaghulaan nila hikarwa yaun nagbalik na isab pagkakufuran piyagwa sin Allah subhanahu wa ta'ala ruun kanila nabi ingan ni Saleh nagdawain Saleh halam sin kauman sambil miabot padarajat in pagkupur sin kauman di nisab sila kumahakad kan Saleh alaihi salam long sin taong kauman ingan sin kauman Thamud long niya ya Saleh bangkaw long niya bunnal hati niya tao atawa nabi long niya ruwa akaw kuno patuhan mo kita min pangudyo-ngudyo sin mga tao ini ha mga kanabihan sin Allah subhanahu wa ta'ala biya sab sin kahalan sin natu bihaun bang amin hati niya aun tao baytaan mo sin parakala sin agama gamman ko biya udyo-udyo hindi kau kahagarun ayat sin Allah ta'ala hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in qawmu Thamud pagtagon siya Adun thani qawman balibak kasin Ad mga panubo nila nakapin naligtas sin nagjatu rito ha ini hati ni ha kaum sin Ad amunen nagtransfer nag-immigrate maripa madain Saleh ang panilapyang ngayon kan Saleh alaihi salam lang niya ya Saleh bang kaubunnal nabi bang bunnalin kabtangan mo kita mo lang nin baturakula ini pangayo kau kunulong niya patuhan mo kabaan na mo kakitaan bang kaubunnal aun mu'jizat mo
long niya masipak in batu ini, pagwaun muren ha batu ini, in naka pagyanun, amin unta babae burus. Unta babae burus, ha ummul sin tiyan niya hangpo bulan palabi-labi. Amin kanta mag-aanak siya. Ubos long niya hipo, induro niya sin amin gatas. Ba't aun mainom na to? Piya ngayo sin saleh pa Allah subhanahu wa ta'ala, in kabayaan sin kauman bisyart. Long sin saleh alayhi salam, in syarat niya, banglaw niya pagwaon sin Allah ta'ala in unta babae roon dengha, amin baturak wala masipak yan. Kumahakad kamu kako, mamarat saya kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Long niya hoon niya saleh, kimahakad din mga tao kauman bahasa habis sara sin saleh. Piya ngayo sin saleh alayhi salam, gimwa nasipak in amin hati niya ini baturak wala gimwa in unta biya sin piya ngayo nila unta babae burus siyam pahangpo bulan atau akan takad manganak iban hipo induro niya sin amin katas pagguwa long sin saleh in kabayaan sin Allah ta'ala ha amin unta ini la tamassuha bisu. Ayaw ni ulong ni ulimangi, ayaw ni ulimangi pasari ni usadja. In syarat na to, in kupong na to ini long niya, amin pag-iinuman na to ini, pagkaan tubig, hangka adlaw ri kita niyo sumauk, pasal sin minum sadya sabha adlaw yaw ni nunta ini. Pagkonsum, katuin adlaw. In siya isab, magguwa sa jasin gatas niya. Sambil naghinang sila biakaari swimming pool bang mukitaon, pool siya. Dito hiasag sin unta, in amuin gatas niya. Bang minunta yaon tubig pagkakupong, misan pamahaba in liog niya, di da siya mabut pa amuin tubig yat tuhalom sin lupa. Pasakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala in tubig, pa amuin abutan sin unta inumunin tubig. Pagkonsum, mga tao isabin sumauk, inunta isabiyon mag-asag sa jasin, amin hati niya, inikatas niya. Aha, aun pitu manusia, mga askahum long sin Quran, mga tao mangihalom sin kauman, subhanallah. Nag-inom, fatanadaw sahibahum, fata'ata fa'akar. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala akal sin mga tao yaon, nanawag-tawag sin mga iban nila, rin baka mulong niya mag-inom kita niyo, makahilo, amin mag-inom, atin niya bang marikato, mag-inom wine. Long sin ulama, sambil siyabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in wine, in amin iinuman makahilo, ummul khaba'ith. In iinuman makahilo, siya na yan in ina sin katan hinang mangi. In katan sin hinang mangi halam sin dunya magtag na rin hapag inom. Patagay-tagay, tiyo-tiyo. Lang nyari da makahilo pasal tiyo-tiyo da. Tumtuma. In syara sin Allah subhanahu wa ta'ala, siyabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatungod sin makahilo, long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, long niya maaskara, kathiruhu, faqaliluhu haram. In katan sin makahilo, in mataud niya, in tiyo-tiyo niya yan haram da. May ta haram in tiyo-tiyo, sindi da makahilo in dosage niya. Pasal kiyawa da siya deng hamataud. In minum kau tunga baso, kiyawa mo rin hangka litro, coke pa rin. Di mapinda in coke, hiasag mo pa baso, mahinang Sprite, di. Amin hiasag mo pa baso, tiyo-tiyo. Ang pamuhiig in amin battle niya, lang mo Sprite saya ni Sprite, kakilahan da sin tao, coke, pasal itom da siya, di da may ng Sprite. Lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maaskara kathiruhu, faqaliluhu haram. Bang makahiluin mataud niya, in tiyo-tiyo niyan haram da. Nag-inom, in mga tao kauman, sambil panahilo. Pagka nag-inom, wayroon pulutan, kaya bintungan sin pangatod nila in unta. Long niya ayaw nin unta,
sin Nabi Saleh, maraw pa yaon lang ni hinangon na to pulutan. Nahiso lang yan makatawakkal ka to taniyo. Hati niya, puhingaon niya yaon. Long sin hambuk deng hapito, long niya ako, na nalawa na hasayo. Pagkawa sin mahait, biadji. Biadji sin mahait, tilo sin mahait. Pasal di kakausan sumbayon, pasal malanjang bukun yan biak manok. Iban bukun yan biak kambing, masaggaw. Inyaon maitlah. Liubak biadji sin mahait, kyud dan nasiki. Giana panay sab sin hambo, kyud dan hansipak, naluko. Pagluko sin unta, siumbay nilen unta. Ampat taka anak kinunta, sibi-sibi. Magduduro haina, hangkan mataud duro sin unta, mataud gatas sin unta yaon. Di makan kailin anak unta, pataas sin amin batu bakas giwaan sin ina amin nasipak, ampas ya imulak nakatu. Way panghati sin Saleh alaihi salam, imulak nakatuin anak, miabot in suara pamatatay nga sin Saleh. Pagdatong sin suara sin anak unta pamatatay nga sin Saleh, kaya pahaman nin maksud sin anak sinin ina yaon piyuhinga sin mga tao. Di makanin Saleh alaihi salam madto pa mga tao ito. Long sin Saleh alaihi salam yasin siyabot sin Allah Ta'ala, long niya naqatallahi wa suqiyaha. Long sin Saleh alaihi salam, long niya inunta sin Allah Ta'ala, inunta sin Allah Ta'ala, ayaw niyo puhinga. Long niya pasari niyo, serta long niya amuyanin amin hati niya karihilan magdiril ka to taniyo katas. Iban long niya pasari niyo. Gaman piagliki-likian nilen Saleh alaihi salam. Piagliki-likian nilen Saleh alaihi salam, mayroon kimahagad sin bisara niya. Nalong sin Saleh alaihi salam, habihanin kakahinang niyo, takad kamu sin azab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piaratungan sin Allah subhanahu wa ta'ala azab yung mga tao yaon, dihilan pa sila warning sin Saleh alaihi salam. Bukon sa jahat mga 7 tao, inhimi ng mangi, sila'y nagtagna, doon mayan nagtuktok sinunod unta, ampa nila tiyawagin tao kauman, long niyari na kamuhampit. Sinunod sinunta niya, at jalan niyo na sinkabaan niyo. Hati niya naaunin pag hambuok sin mga tao kauman, kimawa sinunod sinunta. Pagdatong sin Saleh, long niyari kamu magkahagad. Iiyan na kamu, ayaw niyo yan puhinga, ayaw niyo kudjila, nagsarat na kita niyo, nagitipak. Salong niya paggabianin kakahinang niyo, takad kamu tu adlaw. In panagnan adlaw, alamat sin adab dumatong kaniyo, mamianing intibayhuan niyo katan. Mamianing intibayhuan niyo katan. Hikarwa adlaw, alamat sin magsusuk nin adab kaniyo, long niya mamulahan intibayhuan niyo katan. Paghikatu adlaw long niya mangitum tibayhuan niyo katan, takad kamu sinunim para tungon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Paghikatu adlaw bihadto na nanigidlum nin tibayhuan, piaratungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin suara deng hataas sin langit, ganta bang ulak minsan, amuin mabagbagin eardrums nila katan. Inbasag sin suara, nagkabagbagin eardrums katan, danan bang mukitaon sambil nabustakin unila, kanganan nabustak, pasal nabustakin eardrums. Amin parsawan kiamatay sin mga tao yaon katan. Sambil nalapna sin tao kauman, pasal sin amin biadto adab, haway papiaratong pag-warning sin Nabiullah Saleh. Hati ini kauman, ang paminigin Saleh alaihi salam, nagbalik da siya madto pa Makkah, amin bakkas sin apo niya at walasya nila Hud alaihi salam, dagan damon pa Makkah. Miyatay in kauman, madain Saleh. Sambil hazaman sin Nabi SAW ang sila maglabay. Hati niya aun na kami san buno nila iban sin kufar, harapan sipak nakalabay sila madain Saleh. Aun kopong sin mga tao hihinang dito, sin zaman pa nakauna kiyabin, takatubig. Pagput sin mga sahabat kimawa. Pag himapit sila, maglaki tubig, kimawa dahil hakopong ito.
dia nila pa Nabi SAW. Lang sin Nabi SAW, how nun ini kiawa? Lang ya Rasulullah, hakupong long niya sin kauman saleh. Long niya kima kamu hakupong niya tulong niya hun. Uni lang niya, amin kupong bakas piyak inuman. Sin unta, long niya bukon, long niya asakan niyo. Asakan niyo. Di mahalal in tubig long niya roon sehingga amurin tubig na halal sin unta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban long niya biskay kamu, arakala malapay kita niyo sin azab. Biya sin amuin kaparatong sin Allah ta'ala kauman ini. Minigin Nabi sallallahu alaihi wasallam, iban sin mga sahabat. Bihaon na hinang turispat. Bihaon na hinang turispat, malingkan pianglangan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabab arakala malapay kau sin azab atau mimikit pain bala sin Allah subhanahu wa ta'ala hang kauman. Piya kaini saleh, nagbalik na pa Makkah. Pagbalik pa Makkah, amunin kagwa, nawapat na, amunay sabin kagwa sin Ibrahim alaihi salam, sambil in short story, naraniya ramaun pa Makkah, in anak niya, iban sin asawa niya, hihajar, in anak niya Ismail, amin nanubu Arab, habang sa Arab hikatu. In original, sin Ibrahim, bukun Arab, tau Iraq. In Ismail, damikyan bukun si Arab original, deng doon ha, Jazirat al-Arab. In ina niya tau, ini Egypt, sa naghula-hula din doon ha Makkah, nakaasawa Arab babae Jurhum, amunin nanubo na isab na hinang da Arab, inamin panubo sin Ismail alayhi salam, sambil din doon na himwa in Nabi sallallahu alaihi wasallam. In kanabihan Arab upat da. In taod sin kanabihan hadunya labi 200 nga ibu tagkapatan. In taod sin mga ini kanabihan in nasabot dangan halom sin Quran kauhaan da taglima. Haunin kaibanan kanabihan way nasyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk. Ya Muhammad, aun deng kanila in siyabot na mo kay mo suy-suy, in kaibanan way na mo na siyabot pasal magsibo din hantang sin suy-suy sin kabuhi nila. Pagdatong sin Ibrahim alaihi salam, iban sin anak niya, iban sin asawa doon hakauman Makkah, amunin kagwa sin Zamzam, sambil amunain nanubo hanabi sallallahu alaihi wasallam in Arab, in kanabihan Arab upat da. Hud, Saleh, Shuaib, wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Upat da silen bangsa Arab. Musa alaihi salam, Bani Israel, Yusuf alaihi salam, Bani Israel, Yaqub ingan ni Israel, in ama niya panubo pataas Ishaq, in ama sin Ishaq Ibrahim, amin Ishaq magtaymang hudiban sin ini Ismail alaihim assalatu wassalamu jami'an. In waktu mahupo pagmapan niyo kamo mga kamaasan kalasahan, yari na aun love letter kako, mamaid kami halapal kasilasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi